ବଞ୍ଚିଛି 24 ଘଣ୍ଟାରେ 21,600 ମୁଠା ଘାସ ଖାଏ ଗାଈ। 21,000 ସୂତ୍ରେ ଲାଗିଛି ଖେଳ, କେହି ଏହା ଜାଣି ନପାରେ ଏହା ଭକତ ମେଳ। जय राम राम हे राजीव लोचन, राजीव लोचन राम हे दुर्पादल श्याम। गाई 21,600 मुठा घास 24 घंटारे खाई बंची थाए। आउ गोटे मुठा जदि कम हो गाईर आयुष अधा क्षय हो जाए। आज सकालू काली सकाल को है दिन 12 घंटा राति 12 घंटा 24 घंटारे निष्पास प्रश्वास आमर जास करुछि 21,600 थर। अभिराम परमहंस कहउछंती दर्शन शास्त्र रे केते थर जाउछि 21,600 थर। सेई निष्पास प्रश्वास को भक्षण करी करी कपिला गाईटा छिड़ा हेछि। आगो को आहुरी बहुत तत्व अच्छी। यही लंबा पद्यटा वर्तमान समय ना स्वल्प समय मध्य मु किछि तत्व भित्तिक कथा आपण मानकर निकटरे कहिबार प्रयास करुछि। किंतु एटाते होछि जीवात्मा रूपक गाई 21,600 थर घास खाउछि। किंतु व्यासदेव श्रीमद् भागवत रे कहउछंती सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदनम पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। सर्वोपनिषद गावो सबु उपनिषद माने जदि गाई हेले दुग्धा गोपाल नंदन। गोपाल नंदन कृष्ण होउछंती गौड़। उपनिषदर सृष्टि होइछि वेद। वेदमाता जदि गोटे गाई हेले तार गौड़ रक्षक बा पालक होउछंती भगवान कृष्ण। सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदनम पार्थ बत्सा। गाईर छुआटा किए बाछुरी पार्थ अर्जुन। अर्जुन होउछंती वेदमाता रूपक गाईर छुआ। सुधीर भोक्ता एवं गाईर गोरस को भक्षण किए करे सुधी माने साधु माने भक्षण करती। केउ साधु माने जो माने सत्संग करती। तुमे माने वर्तमान कौन भगवान दिव्य अमृत कथा को तो भक्षण करुच। एटा तो गोरस अमृत दुग्धा गोपाल नंदनम। भगवान होउछंती गौड़ आउ गोरस बा अमृतटा से वेद रूपक मातारू तार चिररू सृष्टि हेछि। आज समस्ते अमृत पान करबा पाई आमे एठारे अछु। तेणु करी कहूछि मनुष्यर जेते बेले तृतीय चक्षु खोली जाए सेते बेले कौन हुए मृत संसार रु भगवानंकर नाम रूपक अमृत को पान करी अमृत लाभ करिवो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सम्मानीय विदग्ध श्रोता मंडली उद्दालक नाम रे जने ऋषि थिले। आश्रमं प्रवर रम्यम ददश्च मनोरमम नाना वृक्ष समाकीर्णम संप्रज्वलित पावकम सचक्रवाक पुलिना पुष्पपेन प्रवाहिनी सकिन्नर गणावासा महर्षि गणसेविताम। उद्दालक ऋषिंकर आश्रम थिला एक निघंच अरण्य रे। नानादि वृक्षलता नाना प्रकार फूल फल नाना प्रकार औषधि रे अरण्यटा परिपूर्ण बहुत सुंदर देखा जाउछि। अवसंत समय मध्य बसंत पवन मंद मंद होई बहुची। पशु पक्षी माने अति सुंदर भाव रे कलरव करूछंती। अरण्य को जेते बेले विषयी जीव पशि जाए अरण्यर प्राकृतिक दृश्य को जेते बेले कर्णपात करे एवं चक्षुरे दर्शन करे तार आध्यात्मिकता परिवेश सृष्टि करि दिए।
ଅରଣ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି କାହିଁକି ଋଷିଙ୍କର ସାଧନାର ପ୍ରଭାବରୁ। ଉଦ୍ଦାଳକ ସେହି ଋଷିରେ ସେହି ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଶ୍ରମ ପ୍ରବର ରମ୍ୟମ୍ ଦଦଶଶ୍ଚ ମନୋରମମ୍ ନାନା ବୃକ୍ଷ ସମାକୀର୍ଣ୍ଣମ୍ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ପାବକମ୍। ସେହି ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରମରେ ଉଦ୍ଦାଳକ ମହର୍ଷି ରହୁଥିଲେ ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ଶିଷ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। କହୋଡ଼ ନାମକ ଜଣେ ଋଷି, କହୋଡ଼ ନାମକ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ବହୁତ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ମାଖିବା ଘଷିବାର କିଛି କିଛି ନଥିଲା। ହେଲେ ଗୁରୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ବିନୟ ଭାବ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ। କାହିଁକି ମଣିଷ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରେ, ଗୁରୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରେ। ଆମର ଗୁରୁକୁଳ ରୀତିନୀତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ଚାଣକ୍ୟ କହୁଛି ପ୍ରଥମେ ନାର୍ଜିତମ୍ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ନାର୍ଜିତମ୍ ଧନମ୍। ଚାଣକ୍ୟ ଯାହା କହିଛି ଠିକ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିପରୀତରେ ବୁଝିଛୁ। ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ ତ ପେଟ ପାଟଣା ପରିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅବିଦ୍ୟା, ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟାର ଅଭ୍ୟାସ ନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟାକୁ ନ ପଶିକରି ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଉଛୁ, ଆମର ସଂସାରର ଭାର ବହନଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ମା ବାପା ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଏତେ ଦୁଃଖ, ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ ଆମେ ସାଂସାରିକ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଋଷି ପରମ୍ପରାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ହେଉଥିଲା, ସଂସ୍କାର ଦିଆ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଖରେ ସଂସ୍କାର ପାଇକରି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଯଦି ଯାପନ କଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ, କୌଣସି ବିପତ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସା ବିଦ୍ୟା ବିମୁକ୍ତ। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଜୀବକୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ, ସେ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା। ଏହି ନ୍ୟାୟରେ କୋହଡ଼ ଋଷିର ମା ବାପା ଉଦ୍ଦାଳକ ଋଷିଙ୍କର ସେବା କରି ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପାଇଁ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ କୋହଡ଼ ଋଷିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ସିଦ୍ଧ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ? ମା ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଶୁଣୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାନ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭିତ୍ତିକ ବିଦ୍ୟା। ମଣିଷକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କରାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଗୁରୁଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଲେ, ଆଦ୍ୟ ନିତ୍ୟାନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବିବେକ ପରିଗଣ୍ୟତେ ଇହା ମୂତ୍ର ଫଳ ଭୋଗ ବିରାଗ ସ୍ତଦନନ୍ତରମ୍ ସମାଧି ଷଟ୍ସମ୍ପତ୍ତି ମୃମୁକ୍ଷତ୍ୱମିତି ସ୍ଫୁଟମ୍। ଛଅଟି ସମ୍ପତ୍ତିର ଦରକାର ଅଛି ମଣିଷକୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଯିବେ, ଛଅ ଗୋଟି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲାଭ କରିକରି ଯାଇପାରିବେ। ଆଦ୍ୟ ନିତ୍ୟାନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଦ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିତ୍ୟ ଏବଂ ଅନିତ୍ୟ। এই ସଂସାରରେ କିଏ ନିତ୍ୟ ଏବଂ କିଏ ଅନିତ୍ୟ, ଏହାର ବିବେଚନା କରିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି। କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ମନ୍ଦ, କେଉଁଟା ପାପ କେଉଁଟା ପୁଣ୍ୟ, କେଉଁଟା ନିନ୍ଦା କେଉଁଟା ପ୍ରଶଂସା, এইটা কাহার দ্বারা ହୁଏ? বিবেক পরিগণ্যতে। যাহার পাখরে বিবেক রহিথায় সে বিবেচনা করে পারিথায় যে ভাল কোন এবং মন্দ কোন। সর্বপ্রথমে বিবেক দরকার, তারপরে বিচার। বস্তু শূন্য বিচারেণম ন কিঞ্চিত কর্ম কোটি ভি। তুমি কৌশি কাম করা পূর্বর যদি বিচার করি যাচ্ছ, তোমার কার্যটা নিশ্চয় সফল হব। আউ বিনা বিচারে যদি কর্তব্য সম্পাদন করছ, হেলে হইপারে নহলে হই ন পারে, কিন্তু হেবার তো কিছু না, হই ন পারে, বিফল হয়ে যাব। এই মার্গরে শিষ্য মানুষ ছোট সময় গুরু মানে পাঠ পড়াই করি সংস্কার দৌলে। ইহা মূত্র ফল ভোগ বিরাগ স্তদনম স্তরম। সাংসারিক বিষয় বস্তুকু পাইবার আশা পরিত্যাগ পূর্বক বিতৃষ্ণা মনোভাব, বৈরাগ্য মনোভাব। মনুষ্য শরীরে বিবেক উদয় হলে ভৌতিক বস্তু প্রতি তার বিতৃষ্ণা ভাব আসে। সম দম উপরতি তিতিক্ষা শ্রদ্ধা এবং সমাধান, এটা হচ্ছে 6 গোটি সম্পত্তি।
ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ହାରାହାରି 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ। ସମ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ଦମ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ଉପରତି, ତିତିକ୍ଷା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମାଧାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଯିବାର ଲାଭ। ସମ, ଦମ, ଉପରତି, ତିତିକ୍ଷା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମାଧାନ, এই ষড় সম্পত্তিକୁ ଲାଭ କରିବା ପରେ ପରେ ଜୀବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଯାଇକରି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସେ ଲାଭ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସମ୍ମାନୀୟ ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହି ନ୍ୟାୟରେ, ଏହି ସୂତ୍ରରେ, ଏହି ବିଧି ବିଧାନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟମାନ କୋହଡ଼ ଋଷିଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ଉଦ୍ଦାଳକ ଦେଉଛନ୍ତି। विद्या शिक्षा करी किछि दिन गला परे कोहड़ कहले, हे गुरुदेव आपण तो मते विद्या शिक्षा दे सारे, विद्या शिक्षा कला परे गुरु को दक्षिणा न देले विद्या सिद्ध हुए नाही। तो मोर पाखरे तो किछि खाइबा पीवा पिंधिबा माखिबा घसीबार किछि नाही, मोर माँ बापा मध्य किछि नाही, हेले मो केउठी आनिकरी धन संपत्ति आपनकु देबी। आपण मते विदाय करदेले आपनकु किछि दक्षिणा देबाकू पड़िबो, मते विदाय करि दियंतु नाही, मते विदाय करदेले मो रहिबी जाई केउठी। पिता माता भाई बंधु मोर केहे नाही, एही ठारो छाड़े गोले काहे रहिबो गे। जे राम राम राजीव लोचन, राजीव लोचन राम दुर्बादल श्याम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आपण जो विद्या देइछंती सही विद्या शिक्षा पर पर दक्षिणा जदि न देबी, आपणकर देइथिबा विद्या मते फलप्रद हेब नाही। किंतु गोटे कथा गुरुदेव हाथ जोड़ी देले कोहड़ ऋषि कहिले, मोर तो घर द्वार भाई बंधु किछि नाही, मो गुटे अनाथ, आपणकर निकटरू चली गला परे मु रहिबी केउठी, मु चिंता मध्य करि पारु नाही। सम्मानीय विदग्ध श्रोत्र मंडली लक्ष्य देवे, जार संसार मधरे माँ बापा भाई बंधु कहीं नहीं, किछि पर्वाय नहीं। गोस्वामी तुलसीदास रामचरित मानस रे कहिसंती, जदि भाग्य रे तुमर गुरु अछंती दुनिया रे सबु अछि। जार पाखरे गुरु नहीं, सुनार पहाड़ हीरार पहाड़ रे ठिया हेथिले मध्य तार गुरु न थिबार व्यक्तिर दुनिया रे किछि नाही। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। संथ चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। श्री राम जय राम जय जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। संथ चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। संथ चरण, संथ कहिले गुरु एवं भगवंत कहिले ईश्वर। जे गुरु पाई जाइछि माने ईश्वर को से पाई गला। सुग्रीव हनुमान को पाई गला माने राम लक्ष्मण को से प्राप्त हो गला। देखंतु संथ चरण गुरुंकर चरण श्रद्धा भक्ति जे सेवा करे, गुरु कौन करते से परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंदंकर सान्निध्य से ही करई दियंती। किंतु गुरु किपरि भाबरे चिन्हिबाकू हुए, मुहि बसई गुरु देहे मोठारू गुरु अन्य नुहे। परम ब्रह्म परमात्मा कहउछंती, मु गुरु रूपरे मु